بسنكي كل كلام هيان كلولاو ندادن سب موياتنا قبو قلقالوت نكبو يسقم كمزلو محبر سب موياتنا أب زوجو مقدس حبيو وانو طلبو بهراو قالسين ممراحن علامه هاجرنا تግራይ ጋህዲን ምግባርን ናይ ሓባር ፖለቲካው ትካል ምጥያሽ ግድን እዩ ተባሂሉ ውድብ ባይቶና ዓባይ ትግራይ ኣብቲ ካልኣይ መዓልቱ ዝሓዘ ኣብ አዲስ አበባ ዝካየድ ዘሎ መድረኽ ምክክር ትግራይ ዝነበሮ ተሳትፎ ከም ዘቋረጸ ተገሊጹ ከተዳምጹ ወጽናኹም ዕለታዊ አርእስተ ዜና ናዩ ናብ ዝርዝር ዜና ክነምርሕና ንኽትከታተሉና ብኽብር ንዕድም ሓቢረኩም ጽንሕ በላይ ኢሳያስ ፈለማ ክፍሊት ማህያ ብዘይም ፍጻሙ ማማሃራን ከይድ መምሃር ምስትምሃር ከቋርጹን አብያተ ትምህርት ከዕጸዋን ምኽንያት ይኸውን አሎ ከተበል ፕሬዝዳንት ማህበር ማማሃራን ትግራይ ንግስት ጋርድ ገሊጻ ንግስት ንዙ ዝገለጸት ምስትካልና በዝነበራ ናይ ስልክ ጻንሒትን ትኸውን ሕሉፍ 16 ወርሒ ማህያ ብልዕሊ ዘይምኽፋሉ ሕዝቡን ተወሳኺ ናይ ወርሒ ለካቲት ማህያ ደው ሞባይሉ ስዒቡ ማማሃራን ከቢድ ጸገም ከም ዘሎ ሓቢራ ከይድ መምሃር ምስትምሃር ንክቀጽለን ብቁዕ ዜጋ ንክፈሪን ዝምልከቱ አካል ተረባሪቡ ማህያን ካልኦት ክፍሊታትን በአግባቡ ክፍጽም ከም ዝግባእ ሓቢራ ክሳብ ሕዚ ግልጋሎት ዝህባ ዘይለዋ አብያተ ትምህርትን በቀጻል ክሰርሑ አሎም ዝበለቶም ዝርዝር ተግባራትን ንግስት ጋርድ በዝርዝር አዋጋያትን አላ ተኸታተልና እንመለስ መምህር ንግስት ጋርድ ይባሃል ፕሬዝዳንት ማህበር መምህራን ክልል ትግራይ ጽቡቅ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ብማሕበራዊ ሚድያኹም ብደብዳቤ ዝረአና የሎም አብያተ ትምህርትስ ናብ ምዕጻው ብርክበት ይሕን ዝብል እዚ ብኸመይ ሪእኹሞ ሓበሬታ ኣለኩም ዶ ካብ ምንታይ ዝመንጮ እዩ ሓበሬታ ኣለና ያው አብያተ ትምህርት ብፍላይ ኣብ ገጠር ዘለዋ ዓጽየን የኒዋ ምክንያቱ እውን ዝፍለጥ እዩ ናክልተ ወርሒ ማህያ የወሰዲቶም መማሃራን ስለዚ ካብ ዓቕሞም ብላዕሊ ስለዝኾነ ክፃወርዎ ስለዘይኽኣሉ ላብ ስድሮም ምግቢ ላብ ለግንዩሎ ቦታ ኸይዶም ፍርቆም እውን ኣብ ለለዎ ኮይኖም ያው ስራሕ ተጠወቢሎም እኒሆ ምክንያቱ ናይ መምህር ስራሕ ከምቲ ካሊእ ወንበር ኮፍ ኢልካ ልፅሓፍ ይኾነ ደው ኢልካ ኢኻ 6 ክፍለ ግዜ ትዛረብ ነዚ ድማ ምግቢ የድልዮ ስለዚ ካብ ዓቕሞም ብላዕሊ ስለዝኾኖም ብጣዕሚ ብዙሓት ወረዳታት ዓፅዮም እዮም እኒሄው بزرزر كتنقرن تخلد تزللك حواريتا تتعادل زبالة زلوا صبوق نقرأ كاشي ماشي ያው ምብራቃው ዞባ ተወሲድና ብዘት ሓውዜን ሰውሓ ሳዕሲ ጋንታ አፍሬሽን ባላምበሳ አጥቢ ኢሮፕየን ዳብ ደው ምብራቅ ተኸይድና እንደገና እንደርታ 30 አብያተ ትምህርት ቃጭን ኒዋ ሳምረ ሙሉ በሙሉ ሕንታሎ ሙሉ በሙሉ ደጉዓ ተምቤን ሙሉ በሙሉ ሰሓፍቲ ሙሉ በሙሉ ማለት እዩ ላብ ደው ምብራቅ ላብ ደው ትንከተለላ እንደገና ኦፍላ እንዳመኾኒ ራያ ሰጠር ራያ አላማጣ ሽላዋ ቦራ ራያ አዘው ማእኸላይ ተን ከተማታት የምህራለዋ ተገጠርኛ ግን حامل عطاء يتللل حريتها كم محاورنا زرخنا يوم على أوزي ما أخذ زجيرو كحدا كسرحتهم لكيترفوا بعدهم لما ناورون كمرحوا زملهم هروم قلعون ناتهم هتعاون تسللقون وزي تتناخرون كقتل عيات متونا بنور نكمل زمام هروون من ناور الكدلت كم محور تايتصرح لكم بسرعة من قصة يقبر لله ያው ንሕና ከም ማሕበር ድምጽ ካብ ምስማዕ ሓሊፍና ምንም ንገብሮ ነገር የብልናይ ስዋና ስራሕና ናይ ትምህርት ድምጽ ኮይንኻ ንምልከቶ ድምጽ ከምስማዕ እያ እዚኣ ድማ ከም ትፍለጥ ብሰላማዊ ሰልፍ ለይተረፈ ድምጽና ስሚዕና ኢና ክሳብ ሕዚ ግን ምንም ፍታሕ ልህብ አካል ስለልሰኣና ንሕና እውን ከም ማሕበር ካብ ዓቕምና ብላዕሊ እዩ ኮይንና ለሎ ዝነገር እዚ ማለት እዩ ስለዚ ትመምህር እውን ተፃዊሩ فاخل تورحي ما هي مسأل قلت معلتي تحلفك تلاك وحم ما هي قلت معلتي حالفة وهاب تلقاش هامي حملة أجمكة ردويو إذا جن ملو قلت ورح ملو بزي ما هي ممهرنا تجاويرو قابل جبوا بلا علم على تي هام هيرو يو هذا جن تداخل ملو وعدهم من معاون سينو لعلا عم خادمات جورا نجاري اللي ስለዚህ እዚ በዚህ ምክንያት እዩ ንሕና ፌደራል ተሓተትና
بميدياتات ونبتن نادق ميدياتات ونصاوعي تجبرنا لتن جبرت سناي فلتنا منم عينس فتح شع خزل مص ነገር የለይ بتعم لحزنيو بتعم مغرامي كم محبر ونحنا በቃ አሞዳታ በጽሕና በቃ አቅምና ጸንቀና አሞዳታ አይና በጽሕና እንሄና ምንም ንገውረ ነገር ስለሌብልና ካብ تممر لا تميل رأخا كم محزان حالفو منهم كنقورا اللي خالنا يمسخذ برك مالتي تسقيت عليك نقستي ها تسقي حسابتها عليك با بقى لوسخو حساب ما لملكتو أكل هزون تسفى بلي مورات هو أنا عدوش يكون ولدوا لفوت بملو مالتي هو ولدوا كم مهارلو هو ولدوا بيت مرتكوعل لدلي أكل بملو بقى متأنة ممر ببزلوا مالتي هو على عشو وشتللو هفات منيو ودجللو نيو ስለዚህ ተመምርና ከቢት ጸገም ወዲቁ ስለሌለው ተፋለ መጠን መምህር በመምህር ለሐለፈ እዩ ሁሉ በአብስልጣን ደለ ይሁን አውሮፓ ለለ ይሁን ሁሉ በመምህር ለሐለፈ እዩ ስለዚህ መምህር ላጠመ ምርአይ በጣዕሚ ለሕዝን ነገር ስለሆነ አንሕና ብጽሕልና አይና ከም ማህበር መምህር ተጠፊኡ አዲል ላይ ተምሃራይ እንድሕር ላይ ተምሃረ አዲል ላይ ስለዚህ ተዓድ ክትቆጽል ተኾይና ተመምህር ክቅጽል ኣለዎ ተምሃራይ እውን ክመሃር ኣለዎ ስለዚህ ኣነ ኩሉ ተሓባቢሩ ትኸይድ መምሃር ምስትምሃር እውን ከቀጽል እትነት መምህር እውን ብዝተቃለ መጠኑን ክሕግዝ የጻውዒት ለቅርብ በዘጋጣሚ ማለት እዩ ያቀነለይ ሽንግስቲ እሺ በሰንኪ ክልከላ ማህያን ቅልውላው ነዳድን ሰብ ሞያ ጥዕና ግቡእ ግልጋሎት ንከቡ ይጽገሙ ከም ዘለው ማህበር ሰብ ሞያ ጥዕና ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ሓቢሩ ሕሉፍ ማህያ በዘይ ተፈጸመሉን ዝተፈላለዩ ጥቅማጥምታት ኣብ ዝተኸኸለሉን ሰብ ሞያ ጥዕና ዝህቦ ዘሎ ግልጋሎት ከናድ ከም ዝግባእ ዝሓበረት መግለጺ ኮይኑ ግና ኣብ ዝሐዝ ሰዓት ሰብ ሞያ ጥዕና ኣብ ከቢድ ስነልቦናው ቁጠባውን ቅልውላው ኣትዩ ከም ዝርከብ ተሓቢሩ ኩለመዳው ቅልውላው ሰብ ሞያ ጥዕና የስዕባው ብዘሎ ጸገም ክሳብ 6 ሚያዝያ ፍታሕ ተዘይተዋሂቡ ሰራሕተኛታት ጥዕና ካብ ሃንደወታውን ድቁሳት ሕሙማትን ወጻይ ዘለው ግልጋሎት ጥዕና ጠጠው ከም ዘብል ኣብቲ ዝተዋሃበ መግለጺ ሓቢሩ ዝርዝር እቲ መግለጺ ከም ዝስዕብ ቀርብ እዩ 4 ለካቲት 2018 መግለጺ ጽሑፍ ሓደ ዝሓዘ ምስ መፍትሒታት ምኽሪ ሓሳብ ደብዳቤ ነግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ቢሮ ጥዕና ትግራይን ቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ትግራይን በአካል ደብዳቤ ሂብና ኢና ይብል ማሕበር ሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ በዚ ብተወሳኺ እውን 5 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት መግለጺ ጽሑፍ ክልተ ሚድያታት ትግራይ ኣገዳስነቱን ክስዕቡ ዝኽእሉ ሕብረተሰባዊ ሓደጋታትን ብግልጺ ከብራህረን በቲ ካልእ ንሰራሕተኛ ጥዕና ፍታሕ ክመጽኡ ትዕግስቲ ንገብር ዝብል ንኽልቱ ዘተዓረቕ ትሕዝቶታት ኣመሓላሊፉ እዩ ኮይኑ ግና ንዙይ ኣድሚጹ ናብ ትርጉም ዘለዎ ባይታ መሰረት ዝገበረ ፍታሕ ምምጻእ ይትረፍ ንሰራሕተኛ ጥዕና ትርጉም ዘሎ እንታይ ይሕሰብ ከም ዘሎ ማሕበር ሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ንፈልጦ ሓበሬታ የለን ይብል መግለጺ ማሕበር ሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ሰራሕተኛ ጥዕና ትግራይ ካብ 2012 ዓመተ ምህረት ተለባዳይ ለበዳ ኮቪድ-19 ቀጸልቲ ለባዳታት ሕማም ሽረኽ ኩናት ጽንተት ትግራይን ካልኦት ተጸባእተ ጥዕናን ኣብ ምምካት በኣማይት ንመስዋዕትን በኣማይት ብዘይወለድ ህፃናት ክህሉ ዘኽእል ቆራጽነት ዝሓትት ታሪክ እዩ ሰሪሕ ይብል እቲ መግለጺ ኣብ ስሩሑ ብላዕልን ተመዛበልትን ጉድኣት ኩናትን ካብ ዝተጻበበት ግዚኡ ይሕግዝን ጸኒሑን ኣሎ ን24 ሰዓታት 7 መዓልትታት እናገልገለ ዝርከበ ሰራሕተኛ ጥዕና ካልእ መማረጺ እቶት ዘይብሉ ደጋጊምካ ክግፋዕ ኣይምተገበን ክልከላ ዝስርሐሉ ማህያን ትርፊ ሰዓትን ዓገብ እዩ እዚ ሰራሕተኛ ከሞትሩ ምእንተ እዛ መጎጎ ትሕለፍታ አንጫ ብዝብል ብጣዕሚ መድኸማይ ሓምሻይ ዙር ወፍሪ ጸረ ኣልምስ ይነውሕ ጉዕዞ እግሪ ተጓዒዝኻ ገዛ ንገዛ ብልዑል ዕውትነት ክፍጸም ጌርኻ ብማሕበርካ ተሓቢንን ኾሪዑን ይብል እቲ መግለጺ ብተወሳኺ ቅድሚ 10 ኣዋርሕ ብግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክፍትሐሉ ብደብዳቤ ዝተፈቀደሉ ሕቶታት ከይተፈትሑልን ብፍላይ መንበር መሬት ዘይምዕዳሉ ናይ ሕዚ ሓዊሱ ማህያን ትርፊ ሰዓትን 18 ኣዋርሕ ዘይተኸፈለ ምዃኑን ንእኩባት ማሕበራውን ቆጠባውን ጸገማትን ስነልቦናዊ ሃሳያን ተሳጢሑ ይርከብ ይብል ማሕበር ሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ብዝባሰ ኣብ ወሰን ከባቢ ማህያ ከምቲ ካልእ ተመሳሰሊ
خلخلا خوين مهيات في ساعات 2018 بتخطاتالي نشوعات توارح زيتوهاو بمخانم تعقستهم تسنققوا نخباب حزب من محدار نسمعوا لنا لهم من الله زيتوهاو سراح تطوب مبال معلتاون خالي امارات سراح زجمر كاب اوان ناب اوان يبراخت لو يبل محبر يكون سرحتنيات عندنا نزقربو مخرا حساب كم قوم نجر كي حسبها فتح كابخا كساب اب غزاهم بطميت ترقسو غلغالو تابو دحريت طوالا يبل ز عينت من محدار فصم قبول ايكونن حلوات حزبنا فتنا زئت يبل مغلصي محبر سب مويات عنا تግራይ كونነት ون تفطرون ايكونن يبل ازي حطو منبر وي زي منبر سرحتنيات عنا بمخانو كبدت ازي غداي بمردا بورد محبر سب مويات عنا تግራይ 23 مغابيت 2018 ابز غبرو سرو اخيبا زسعبو سانيتات احلفوا يبل وسان حدا كساب 6 ميازيا 2018 عام تمرت فتحت زي تبايو سرحتنيات عنا كاب غلغالوت عنا هندبتاون دقوسات حمومات وصاي زلو غلغالوت عنا مهاب طو كم زبل نفلت يبل وسان خلته بقصالي كونتات ملاشن عصبو سرحتنيات عنان ناتخاتاتله كاب زنبرو ناغدل زخيد انتخونو مولو نبو غلغالوت عنا طو خنبل نغدد مخانا نفلت يبل محبر سب مويات عنا تግራይ ስለዚህ ኾነ እዚ ኮይ ኾነ ተሪፉ አብድህነትን halawatan ህዝብ ትግራይ ንዝፍጠሩ ሓደጋታት ጥዕና ሞራላውን ታሪኻውን ተሓተቲ መንግስት ፌደራል ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይን ቢሮ ጥዕና ትግራይን ምዃንኩም በአጽንኦት ነፍልጥ ይብል መግለጺ ማሕበረሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ቀንዲ ዋኒናት ክልቲኡ ግዚያዊ ምምሕዳራት ካብ ዝነበሩ በአጻብዕቲ ዝቁጽሩ ጠላባት ሓደ ዝተመዛበሉ ወገናት ብውሕስ መንገዲ ናብ መረበቶም ንክምለሱን ዝተሓደገ መሬት ብሙሉእነት ናብ ሰብዋንነቱ ንክኣቱን ምግባር ነይሩ እዚ መባእታውን አገዳስን ዕማም እዚ ሓንሽሹ ዘበነ ስልጣኑ ዘብቃ ፈለማዊ ግዚያዊ ምምሕዳር ተስፋ ዝተገበረሉ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ጠብ ዝብል ተሳጋራይ ረብሓ ክወልድ ኣይኸኣለን ኣብቲ ካልኣይ ዙር ግዚያዊ ምምሕዳር እውን ተኾነ ንትግራይ ሓኒቑ ዝሓዘ ጉዳይ ፍታሕ ከምፅእ ኣይተረኣየን ኣብ ዘየጥፍአ ገበን ዝተፈረዶ ህዝቢ ድማ እንሆ ሻድሻይ ክረምቲ ኣብ መንገድ ሞት ከሕልፍ ይግደል ኣሎ ብ2015 ዝተፈረመ ውዕሊ እዞም ተግባራት እዚኦምን خالوت وانينات تግራይን ክትግበሩ ዝደፍኡ ውዕል እኳ እንተኾነ ህልኽን ወጥረን መሪሕነት ትግራይን ትግደስ ዘይተረኣየ መንግስት ፌደራል እዞም ውግዝ ወለዶም ጸገማት ካልእ ጸገም ኮሉ ምቹ ባይታ እዮም ኣመቻችዮም በብዋኑ ዝፍጠሩ ሓድሽቲ ናይ ጓል መንገዲ አጀንዳታት ኣይኾንድነቶም ሓላፍነት ዝወስዱን በዚ ድማ ዝሕቶቱን መራሕቲ ክልልን ፌደራልን ነቲ በዓል ጉዳይ ዝኾነ ህዝቡን ከይተረፈ ካብ ትኹረት ናዛብዑ ኣብርካሽ ናይ ፖለቲካ ዳሳት ክውዕልን ትገብርዎ ምርኣይ ልሙድ ትዕዝብቲ ኮይነሎ እቲ ዝለዓለ አጀንዳ ትግራይ ውሕስ ምምላስ ተመዛበልትን ምርግጋጽ ሙሉእ ላዕላዊ ግዛኣታዊ ሓድነትን ዝብል ተሪር እምነት ዘለዎ ትካልና ዝስዕብ ድምፂ ሕብራዊ ትሕዝቶ ኣሰናዲ ኣሎ እንተ መልስና ዳ ጸሊና እንተ ጸሊና ዳ በቃ ደሽ ቀራይሽ እንተ መልስና ንዓድና ዳ የዎ ምድቋስና ደረቃ ኣመሬት ጨኒቁና خفينا وهوتنا 9 ኪሎ ማይ 20 قرشን ጀረካን ገዚእና ጸጊምና خفينا መንበሪና ብጣዕሚ ጸጊምና ይዝኒኤ ላዕለወት አካል ክሪኢና ንደልኢና ንሞት ንውዳ ይሞተለ ሰብ ታብ ገዛ 3 4 ዘይሞተ ሰብ የለን ተወዲ ይሰብ ይሞተለ ሕይቡን ኣይኸርምን ትመውቲ ታሞት ዓደዩ ዕለን ሕክምና ይብልና ማይ ይብልና ተወዲና ኢና ብጽምእን ብጥሜትን ንሞትና ኣለና ኮይና መከራና ሽግር ተናግፈና ታታ ዝነበርና ናይ ሞት ዕድል ያዘለትና ዓይ ናይ ሞት ዕድል ያዘለና ቸንዳና ተቆሪዶ መደቀሲና ሁሉ ነገር ካብ ኩሉ ስቃይና ነና محكم ይብልና መደቀሲና አወራ ሒተ قريبنا ዳ ንውዳ خطيتنا ተረፍ ዘለጉን ተረፍ ሓደ ተረፍና ንውዳለና ማለት من رانا دا لا تغيرنا مريت ندكس لا استخنينا ولا تندكس هذا موقتني ما يطمئنني ما وحدي او دا انت ما فيديو ويدناني قصي زينا هنا خرجته هينا ينورنات كندا شاندا صحي وديو عمايني هنا مدقس زينا عبايتان دقسلنا حمام طرح كوينا هنا عبايتما عبايتا عارقنا طيمين شندا مرد امو اسكاليت حضرلو يخببها كببها بتاع زي فلترس زي ولغن اي ጨንቀን አይግድሽ ለዓል ቁስል ግን ከብዲ بتاع እዚ ለሞዲ ደቅ ሰብ ዓለቂ ስሳብ ዝመርድና ይደቆም ህዝብ ትግራይና ከይትወረስ ህዝብ ትግራይና ከይትቆረስ ኢሎም ይኸደን ሃገር ሎሚ
أبو شندا خن كبا كبير با استحد عبد العلي يزجهر يردنا تايم ما نقبر نحن هذا أجاني قلنا أني ليش نكثر نتج خافينا نحضر لنا أورا متقاسنا ورا مخيادنا ورا نمثل لنا ترف سقاياتنا زلنا وزيون ترف خالي ماليات زلنا وزي تواقع زي مسأسة طعمي شجرنا حمامن عاوزك تكفل تخلي كانت حين كابون حمش تشح حكمنا يلا سمع كاسة يلا طعم سقيمنا إذا لحج أنا آخر بعض من قصتي تمام مرزيت زعدنا توبيلو ولا أصبح نقول نموت عدنا ما دي همشي كرم تتاخر من هذا أنا مثلنا أنت تميت كسجرنا نقول نحن هذا هاي موزيا موزاي سقيمنا خوفينا إني بحمام تميت عشان ده بحوي نداد من هنا أصغرنا أنا نحن عدنا نفتنا جزانا بتانا صرنا لك زخرم تستخرمكم كبار ندأ لنا خبريا يخبريا خرمتا خرمتا تهارم نازيا تهرم سبيل يموتي بتميتين بحمام حجي كنت أيدو حنا ترسعنا همزي جاه هنا ترينا لك ترى دي همزي جاه هنا هم فترة هنا نرزلنا ذاك أسمع عسكر كوفي نازل ناسي كمان أي جزء من قسون أي طعمنا فيدرال من قسون أي طعمنا من ملس زناسينا خلينا جزء أكل سلامة وسينا حنا سلشينا يا جماعة ترى ديكم ديو حجيون مالس من لو تقول من كافة تارون كس محرة تراخي مركز وسينا هنا كم من قسنا سينا هنا كافة من قسون سينا هنا زين حنا حجي أنا تي ودي سينا اللهم مالتي صح نقول كالي سكت الجميع مالتي زدي ثرفيه لا تايم زرو تزاري كم سمع عسل دولس جزاهم محتار ورحي وسد خلت ورحي أبزل عدمه كاونا يتفناقلت أجندة اللعلي كهلو يخيلن مس كلهم أبز قد يزبقن عنا الصرحو حيلتات كسرح لولوي كيدو تاي كمل صلوا كشاغنا يوعلو مهرت زبل كمل صلوا كيدو واوي كنبر كمل صلوا تايك مسملك كبر تاي عينت سيرفيس كواو حكمنو كحامم تايك بللو كمل صلوا سرقا مبلاس ايكونا ناي جزا ممجو حطونيت اي والله يترف زرقي ناي معطت مسارح مالتي يولن زيبون كما يكون كما يتزرق أرولو كما يحشيوك حراس فذي تعينت خستان له كيد كاو أفسا جنب تاو يكون خيدو نفرع منور نفرع معطت خيد كم ظلو حاسين على كتب سلنا سلسي تمبلاس زي حيسكا مستزي مرد غيركا كبل كفصم كسرع زلو يكون ناي ودبنا هلوات زملكت زحسبك مخانو العيل كاللخا بطعم زقرميو أب كلهم مدرخات استمازابل حزبنا بيني خون مسبك كبابي زلو حزبي كنا ما يتكلنا خموجب بزعبا شجرو بزعبا مكرو بزعبا نبرة زلو حسوم نبرة إزارة يجن نقدم ودبيت هالو ولا يز تا نبوتنا خنملس ونس ودبنا تهالو لنا يلي كل جزية زقرب زي أمونغو تهزبنا أمونغو ودبنا زلو ومتسساري زرقي وانو زطالبو بهراو قالسي نممرحن علامه هاجر نتግራይ ጋህዲን ምግባርን ናይ ሓባር ፖለቲካዊ ትካል ምጥያሽ ገድኒ ተባሂሉ ኣብ ቀረባ እዋን ግንባር ፈጢሮም ንምቅላስ ወሲና ዝበሉ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይን ውድብ ናጽነት ትግራይን علامه ጥምሮቶምን ቀጻሊ ዕማሞምን ነጊሮምን ኣለው ዝርዝር ኣለና تجري دحر سممع بريتيريا كون كخون زتمنيتو ناب قدمي كل 2013 عام تمرد زنبر قمناناي مملاس باغي اي سلطن زدونغي فتح دما كم فتح كوسد اي تخالن دونغي ون تخونه مفصامو زرغاغص تسفا زب منقسقاس يلن بزون حزبي اب ازوي زخفه قلولاوي يركب منسي سرح سينو نابرا خبيدو فقدو كسدد تمهارو ناي ممهار عدلم كصبب سرحتنياتات منغستي بزي مهيا هيوتم كمرحو ايكونوميك عنو تمزابلتن 50 عامتات بقرن طميتن معالتاو كصنتو دبنا كوينا
ነገራት ከንጸላሉ ብኣውሩእ ድማ መንግስትነት ጠፊኡ ማእኸልነቱ ዝተሓደገ ዓዲ ክኸውን ምኽንያት ኮይኑ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ኣፍ ደገ ሕዌት ሰኣነት ትግራይ ቁሩብ ተስፋ ሰላም ብምርኣይ ደንበ ብሄራውነት ንምዕንባብ ፃዓርዓር ዝብሉ ተናሓናሕቲ ውድባት ኣለው ካብኣቶም ኣብዚ ኣብ ቀረባ መዓልታት ግንባር ብምፍጣር ዝሐሸ ናይ ፖለቲካ ስራሕ ንምዕማም ብምስራሕ ስራሕ ዝጀመሩ ውድብ ሳልሳይ ወያነን ውድብ ናጽነትን ብሓባር ኮይኖም ናብ ሓደ ግንባር ዘምጽኦም ስምምዕ ምፍራሞም ተሰሚዑ ኣሎ እዚ ስምምዕ ክገብሩ ዝወሰኑሉ ቀንዲ ምኽንያት ዓቕሚ ብሄረ ትግራይ ንምዕቃብን ፖለቲካ ትግራይ ናብ ሃገርነት ኣብ ዘቕንዕ ቃልሲ ንምምእዛንን ምዃኑ ኣባል ላዕለዋይ መሪሕነት ውድብ ናጽነት ዝኾነ ገብረስላሴ ኪሮስ ገሊጹ እቲ ግንባር ንምምስራት ልተደለየሉ ቀንዲ ምኽንያት ከም ዝፍለጥ ቅድሚ ሕዚ እውን ንሃገርነት ዝቃለሳ ፖለቲካ ውድባት ኣብ ትግራይ ውድብ ናጽነትን ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ከም ዝኾና ይፍለጥ እዩ ስለዚ ናይ ናጽነት ተቃለስቲ ሓይልታት ካይንኻ ተባታቲንካ ብዝትሕዝ ዘሎ ተኣፋፊ ኩነታት ድማ ለውጢ ንምምጻእ ስለዝኸብድ ናይ ግድን ናይ ሃገርነት ቃልሲ ዝገብሩ ዘሎ ሓይልታት ናብ ሓደ ክመፁ ስለዝግብኦም እዚ ድፊኢት እውን ካብ ኣባላት ካብ ደገፍቲ ናጽነት ዝኾኑ ማሕበረሰብ ብተደጋጋሚ ይመጽእ ስለዝነበረ ናብ ግንባር ናይ ምምስራት ስራሕቲ ሀይልና ጀሚርና የለና ስለዚ ዕላማ ናይቲ ግንባር ክኾን ዝኽእል ብሄራውነት ትግራይ ንምዕቃብ ስለዚ ቅድሚ ሕዚ ከም ዝፍለጥ እቲ ብሄረ ትግራይ ኣብ ምዕቃብ ልነጥፍ ሓይሊ ኣሎ ልብል እምነት የብልናይ ስለዚ እዞም ውድብ ሳልሳይ ወያነን ውድብ ናጽነት ትግራይን ድማ ኣብዚ ጉዳይ ኣድሚዖም ክሰርሑ እቲ ብሄራውነት ትግራይ ላፍቲ ቅድሚ ኣሽሓት ዓመታት ዝነበረሉ እቲ ናይ ትግራይ መወቀል ሲቪላይዜሽን ካይና መወቀል ብሄራውነት ካይና ትሰርሖ ዝነበረት ንሱ ንምዕቃብን ናብ ላዕለ ደረጃ ሓፍ ንምባርን ዝጀመርናዮ ስራሕቲ እዩ ትኻሊ ፖለቲካ ትግራይ ንምምእዛን ከም ዝፍለጥ ትግራይ ፖለቲካል ኤጀንሲ የብላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስቱ ዝነበረ ኩነታት ስለዚ እዚ ጀሚርናዮ ዘለና ግንባር ፖለቲካ ትግራይ እውን ናብ ዝሓሸ ደረጃ ክብ ንምባል ክጠቅም ይኽእል እዩ ብልብል እምነት ኢና ስራሕ ጀሚርናዮ ካሊእ ከምቱ መጀመርያ ዝጠቐስክዎ ለሃገርነት ትግራይ ዝቀረሳ ውድባት ስለዝኾነ ኣብቱ ትግራይ ሃገር ንምግባር ሓቢርካ ኣብ ትሰርሖ ስራሕቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ትግራይ ሃገርነት ክገሃድ ይልብል እምነት ስለለና ብዙ ዕላማ እዚ መሰረት ጌርና ናይ ግንባር ናይ ምምስራት ስራሕትታት ጀሚርና ኣለና ማለት እዩ ኣባል ላዕለዋይ መሪሕነት ውድብ ሳልሳይ ወያነን ኣብቲ ተመስሪቱ ዘሎ ግንባር ድማ ኣካቢ ሓበራዊ ኮሚቴ ዝኾነ የማነ ካሳ ብወገኑ ትሕዝቶታት እቲ ስምምዕነትን ንቐጻሊ ክግበሩ ዝተተለሙ ትልምታትን ከም ዝስዕብ ኣብርሂቡ ትሕዝቶ ብዋናነት ያው ዝተገለጸ ያው ክልቲአን ውድባት ሃገረ ትግራይ ንምግሃድ ዝቃለሳ ብሄራውያን ውድባት እየን ኦፍ ኮርስ እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ሕዚ ድማ ጽንተታዊ ኩናት ስዒቡ ዳሓር እውን ክሳብ ሕዚ ትግራይ ናብ ዝኸፍአ ደልሃመት እናኸደት ትርከብ ናይ ብሄር ህላወ ሓደጋ ገጢሙና ኣሎ ተመዛበልቲ ናብ ኬንዳ ኣለው ግዛኣትና ገና ኣይተመለሰን ብዙሓት ስለዚ ከም ብሄራውያን ከም ፓርቲ ዘለና ናይ ፕሮግራም ምምሳል ሓደ ኮይኑ እቲ ናይ ሃገርነት ጉዳይ ብተወሳኺ እውን ሓዚን ከም ብሄር ኣብ ህላወ ሕቶ ዝኣተላሉ ኩነታት ስለ ዘሎ እዚኦም ነገራት እዚኦም ብዋናነት ኣድረስ ንምግባር ወይም ደሞ ኣካል መዋፅኦ ኮይንና ንምግልጋል እዚ ግንባር ናይ ምምስራት ከይዲ ብጣዕሚ ኣማራፂ ዘይብሉ ዓብዪ ስጉምቲ ንቅድሚት ክወስደና ዝኽእል እዩ ተባሂሉ ዝፀንሐን ያው ቅድም ኢሉ ካብ 2015 ጀሚሩ እውን ብክልቲአን ውድባት በብናይ ባዕለን ትካላዊ ኣሰራርሓን ኣመራርሓን ኣንፈት እናሃብሉ ዝፀንሑ ጉዳይ እዩ ሰው ዝስዒቡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ የካቲት ማለት እዩ ክልቲአን ውድባት ሓበራዊ ኮሚቴ ጣይ ሸንክካ ክልቲአን ዝተዋፅኡ እዚ ናይ መረዳድእ ሰነድ ተፈራሪመና ኣለዋ ማለት እዩ እዚ ናይ መረዳድእ ሰነድ ብዋናው ናብቲ ዋና ብመሰረት ያው ና ፖለቲካ ፓርቲታት ኣዋጅን ና መረፃ ቦርድ ሕግታትን ዕላው ዝኾነ ሕጋዊ ኣፍልጦ ንምርካብ ዘድልዩ ረቋሕታትን ክማሉ ዝግብኦም ነገራት ንምምላእ ክልቲአን ውድባት ናይ ብሓቂ ካብ ልበን ኣሚነን እቲ ግንባር ናይ ምምስራት ከይዲ ምትእምማን ስኒትን ዘለዎ መንገዲ ንክኸይድ ናይ ቃል ኪዳን ምፍራም ዓይነት ኢና ክንወስዶ ንኽእል ኢና ስለዚ ዝመሰረት ምግባር እዚ ኣብዚ ሕዚ ተፈራሪምናሉ ዘለና ናይ መረዳድእ ሰነድ ኣብ ውሽጡ ብዙሓት ስራሕትታት ኣለው ኮሚቴ ተሓበራዊ ኮሚቴ ስራሕቱ ዝሰርሐሉ ብዙሓት ስራሕቲ ኣለው
ساتهم سرح لنا ممرح سرحنا وعلو نطريق له بو مسارتنا سرحه تم أفتي تم زجلسهم علامات أتشفن مقبار أمود أتعلم مانايتهم علامات مخنبتي مأسر زخون جنبار المسرات زخل سلست عبيت سرحتات يترفون عيوم ترجع ودانا يوم ينزلنا تحارب يا بتحق زد لي مالت بمسارة أواج وزر عسرت حادث سنقلتن مالتي بوليتيكا بارتيات بجنبار خمسرات كله زد اليوم روحتات قد ما كنت لهم تحدث عيو ناي تنودوات ناي جنبار سمعنت وين فرونت أجريمنت نقوله سو ودينا يلنا أتصل زلوا ناي تي زمسرت جنبار برنامج وين مانيفستو فرونت مانيفستو وين فرونت برنامج نقوله ناي تجنبار برنامج نقوله مدلاويو تسالساي ناي تجنبار حق دم وين سريت نقوله مدلاوي زيوم سلستيوم تتحيزهم بتي وضح مجمرة زجلس هو نايت جنبار سمعنا تخلتين بارتيات زفرة ماله فريمان ناي مرات أبورد أتاوي جبرة مالتيو of course أو كيدي من علن من جدي تي سمعنا نا جوا إيدي نبيرة ومرحنة وين ما خلاكم تانيين زدقون علينا سرر حلوان السمس ودع تفراريمان نمرات أبورد أتاوي يجبرة نحربو مسارات ያው ጉባኤ ተገይሩ ናይቲ ግንባር ዕላውነት ሕጋዊ ዕልባት ይወሃው ዝብል ክሳብ ሕዚ ቲ ያው ሚሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ተፈራሪምና ኣለና ፍሮንት አግሪመንት ወይ ደግሞ ናይቲ ግንባር ስምምዕነት እውን ብስራሕ ደረጃ ወዲእና ኣለና ቲ ማኒፌስቶ ወይም ደግሞ ናይቲ ግንባር ፕሮግራም እውን ዳርጋ እናተገባደደ ይርከብ መወዳእታ ደርጋ ተሪፍና ዘሎት ናይ መወዳእታ ናይ ክልተን ውድባት ዝፈጥሮ ግንባር ሕገ ደንቢ ወይ ውሽጢ ሕገ ደንቢ ሰሪት እንብሎ وديو زحورا كوميتي نفتن بارتيات مالتيو بحجة وسرح انت كلا وسرح مسرت غيرنا طريقا نمرز أبورد كاتي مقبار زبلي زخون زول زيوم سرحتي نسرحنا نركب درجة مبزحتي يوم سرحتي توجينهم يوم بتلي بهرا وحيلينا حدا مكاف تنودوا طرح هنا زي كبا تجرواي زي كله ناخذ تنودوا الدقة في ونا حدا يزمت زوله سلزي حدا تنكر زبالو ودا بمفتاري زخون تخالي ودعوي بتاع مسرتاو زخونه تايو مسرتاو بوليتيكاوي حتوታት ትግራይ ማለት እዩ ብዙሓት ኣለዉ ሓደ ምጋድ ሃገረ ትግራይ ዝብለሉ ካልኣይ ሙሓስ ግዛታው ሓድነት መምላስ ተመዛበልትና ምርግጋጽ ብሄረ ተህላወት ብሄር በዓሉ እዚኦም ኩን ኮኑ ወይ ግብራው ኮኑ ምግባር ማለት እዩ ስለዚ ብተናጸል ዞም ዓበይቲ ፖለቲካዊ ሕቶታት ትግራይ ተበታቲንኻ عوت مقبارة يكاد، سلزي زين خلته ودوات بحد عبي بوليتيكاوي عمدي وين برنامج هاجرة تجري مقعد زبل حدث قبل خمسة لقوينه تم خالقتون ولا ناي برنامج قدها تيجون بزعبات مزابلت بزعبات جزاته وحد ندخله تجري كونسرنز قبل سلزخونه سلزي قبل عدتي حبراوي ناي بوليتيكا برنامج مقعد هاجرة تجري زبل خالق حبراوي زخونه بهرا وروحه مسرته فايتال انترست نلو ناي جزاتنا ناي تمزابلتنا ناي هلاوت بهر زلون له سلزي تي حدث قبل ناي هاجرنت أجندة خمت أخاف بمقبر نتي حفشة ونخلنا تجارز أجندة يوم حتى زخونه وانا وبوليتيكا وحتى ناي جزات ناي هلاوت بهر ناي تمزابلتنا بداي قالوا حتى ذاتون خنجمره هنا دحر بحدخ نكون كلنا قالوا حالتاتون مسحب بعنا ون ببينا كم مغرب حد خوينا بمغرب زحش بروبوزال فطور مدرحات وانتم مفتار زخيل عدلاتون سلازخ لنا نزي كبحال يتي تسمعنا تدليو ፖለቲካዊ ውድባት ፖለቲከኛታት ምሁራትን ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያን ሓዊሱ ጠቕላላ ልሂቃን ትግራይ ኣብ ሰለስተ ባህር ዘለዎ አንፈት ማለት እውን ሕቁኡ ንሰሜን ዝገበረን ሕቁኡ ንደቡብ ዝገበረን ሳልሳይ መንገዲ ድማ ሽኻሉ ኣብ ትግራይ ዝገበረ ኣላሻ መዋጽኦ ትግራይ ከም ዘሎ ትዕዝብቲ ብዙሓት ኮይኑ እዞም ውድባት ኣብ ምስሳን ናብ ዝኾነ ደንበ ዘይተሰደደ ዓቕሚ ትግራይ ናይ ባዕሉ ግደ ከም ዝህልዎ ይግመት። ክቡራትን ክቡራንን ዜናታትና እናቐጽሉ እዮም። ጸገም ትግራይ ዝፍታሕ ብዝተወደበ ብሔራዊ ምንቅስቃስ ምዃኑ ኣሚንና ብውልቀስ ይኹን ብውዳበ ዝከኣለና ክንገብር ይግባእ ክብሉ ኣባላት እቲ ሕዚ ተመስሪቱ ዘሎ ግንባር ውድብ ሳልሳይ ወያነን ውድብ ናጽነትን ገሊጾም ትግራይ ኣብ ቀልቀል ጸድፊ ትርከብ ዝበሉ እዞም ምሁራት ንሰሜን ይኹን ደቡብ ዝግበር ምክፋል ሊቃን ዓቕሚ ብሔር ክብተንን ከም ብሔር ክንጠፍን ዝገብርን ብምዃኑ ናብ ደንበ ብሔራውነት መልሲ ክንገብር يجبا إلهم تجري جت إموازلو لمسات منجسنة مملاس كم وين تمزابلتن جزءات مريت تجري نمو حسن جدا دك بهركم مخرو يجبا إلهم بتوسعتهم بوليتيكيات
ኩሉ ደላይ ሃገረ ትግራይ ዝኾነ ሓይሊ ኣብዚ ሕዚ ኣብ ስምምዕ ተበፂሕሉ ዘሎ ግንባር ክዓስል ፃውዒ ተቕሪቦም ተኸታቲልና ንመለስ ኩሉ ትግራዋይ ውሽጣ ብደገ ዘሎ ብፍላይ ድማ ዝተወደቡ ውድ ፖለቲካ ተወዲቦም ዝንቀሳቀሱ ጠጠው ኢልና ንሕሰብ ኩሎም ንገብሮም ምንቅስቃሳትና ዋላቲ ግዝያዊ እቲ ሎንግ ተርም ከም ፓርቲ ዘለና ዓላማ ናይ ፖለቲካን አይዲዮሎጂ ገዲፍና ኣብቲ መሰረታዊ ዝበሃሉ ናይ ትግራይ ረብሓታት ኣብ ግዛታዊ ሓድነትና ኣብ ጉዳይ ተመዛበልትና ኣብ ጉዳይ ህላወት ብሄር ምርግጋጽ ከይተፈላለና ዲስከስ ንገብረሉ ኩነታት ንክህሉ ብሓባር ክንሰርሕ ኣለና ኣይብል ከም መዋጽኦ እውን መዋጽኦ ክኾን ዝኽእል ሕዚ ትግራይ ጸልማት እያ ዘላ ምንም ድቕድቕ ዝበለ ጸልማት ህዝብና እውን ደርጋ ጸልማት ዝተለመደ ሰብ ኮይኑ ኣሎ እዚ ድማ መወዳእታና ምብትታን ምጥፋዕ ዝኸውን ስለዚ ካብዚ ጸልማት ንምውፃእ نتأكد مواطنة كون زخل كله دك بهيرة تجري بوليتيكا فلالاي خلق فلالاي كي قدبو بحوار مسيو زلنا الخونتات زجنجمولو مواطنة زنفتلو بحوار خوين عدل كفتر الله يعودو سالساوين تجري درجة خلت عمت خوين بولو بهيرة وزتاو كابز حزلو سالسامين قدام مرات يزلو نابزي كيغونس كلت يوم شافات زلو ون زكبلو حدا بهراوي مدرخ يدلنا زي بهراو قبائن له نسو طرح لنا حقي مفتحي كون زقبو زخونه يكون كوينات وانت مسيس خمين مكت خمين ويل زبلسي بحوار خوينها تنا موداتات زين دليو قاعده مسيس بحوار خويننا انفتن كسراتاتنا مقناس نخول له مالتي تتخيل دما كباغاو كمص زخل اب البهره تግራይ ዝተሐቀነ ተፈላልዩ ጥፋትን كسراتاتن ممكاتن ናይ ምድርዳር ዓቕምና سقطنا مفتر عمناون حفك نبل نتوهنا بحوار كنكبلنا كابزو وصاي او استفلالي دنب خويننا اندحنا تግራይ የለን معنا ندحنا يمسلنا ስለዚህ تمواصونا حدن حدي بحوار مصينا مواصو انفتات ديسكس غيرنا نانفت ابزي سالساويان نابنت ናይ ባዓሉ مواصو زلو حيزي يمص ودناتنت خم حيزي يمص خالتون هم يمص نكل زسمعنا كومبرومايز دخونه تسمع معلومات تردد الحبراء ومواصو يهلي نتي افتقواء نولو تفلاليشم كوهاوي خليو توهابه انفت دما كل بوعل وانا نتسمعوا تساتفاي ስለዝነበረ او يعمم موت يتاو يغون ማለት تي هذه تباتاتين قال خوان ነገር የለይ تي هذا ጋጢምና ኔና ከም ትግራይ ጋጢማን ይኾነታት ብጣዕሚ አናይ ህላው ናይ ሰርቫይቫል ኢሹ ለሎ ማሕበረሰብ እዩ ትግራይ تقصل دي تقصلي اللي بالحطو عم وضحتيو دقللو تقراوي يكون وشت للو تقراوي يكون كله جونين اللي بحال تقراوي ما تحساسه حطو خاينو اللي مسلو نجار سلالو هنا سلازي نحنا كم بي بوليتيكا درجة وهدت تي جنبار فترنا عصراح نركب سلازي تهذا للو هناتات التودة راح يكون تهذا يقارب منا للو هناتات بالتودة وحيلتات راح يكون سلي تودة تقراي ون بتو لخلو عمز أصار كدور خامل جباو أفتو الدار عتيه تقاليسه لحشة لو تي كان سيل بالإنت اللي هو دمو بتلاقي ناي ناس من الدقافة القانون محاورة سوت تقراي أفتن للو ناي ناس من تقاليس الدار عتيهم قال صم نخورتو سلازي ناي تقراي سجن بحصيرو بالتود وحيل تطرح لفتح سلا يكونه كل تقراي بالخالع عقمي أصار كدوري كحجز خخل اللو الإمنات لنا ودب بايتونا عباي تግራይ ኣብቲ ካልኣይ መዓልቱ ዝሓዘ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ዘሎ መድረኽ ምክክር ትግራይ ዝነበሮ ተሳትፎ ከም ዘቋረፀ ተገሊጹ ውድብ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶና እዙይ ዝገለጸ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እንትኸውን ውድብ ባይቶና ኣብ ከይዲ ሃገራዊ ምክክር ዝነበሮ ተሳትፎ ብዕሊ ኣቋሪፀ ኣለኹ ክብል ገሊጹ ውድብና ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ክልል ትግራይ ኣብ ሃገራዊ ምክክር ንክትሳተፍ قدمون كسرحو زقبوهم مسرحتن كملوس زقبوهم حطوطاتن زملكت نمزتاين حبراو صعنتن مفتعرن بتبوغو سول كاميرا تركبات ناغبرن ابا خيباتات نات ساتفن كم صنحه ابت مغلصي قلاو غيرو ابزوم ركبات تግራይና بكيدي هاغراو مخكر نختاتو سممع سلام بريتوريا بمولነት ክፍጸምን ዝተመረጸ መንግስቲ ክትከልን ከም ዝግባ እናገለጸ ከም ዝመጸ ዘብርሃት ውድብ እዚ ንክኸውን ዘኽእሉ ለመዳው ስራሕቲ ንክስርሑ ድማ ምስ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን በመልዛብ ኣብ ልዕሊ ዝምልከቶም ኣካላት ጽዑንተን ምሕዳር ጻዕርታት እናገበረ ከም ዝመጸዩ ዘብርሃ
يخون امبر هاغراو مخكر كوميشن طلبات ودبنا نغني بمغداف كونتا تግራይ ካብ ዝኸፈ ናብ ዝገደዳ ኣብ ዝኸደሉን ህዝቢ ትግራይ ዝወከሉ ኣካል ኣብ ዘየለሉ ናብ ኣጀንዳ ምትኻብን ኣብቲ ዋና መድረኽ ሃገራዊ ምክክር ዝሳተፉ ሰባት ናብ ምሕራይን ተሰጋጊሩ ስለዘሎ ኣብዚ ክንሳተፍ ኣይንኽእል ምባሉ እቲ ውድብ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብሪሁ እዚ ከይዲ ህሉ ኩነታት ትግራይ ዘየገናዘበን ንህዝቢ ትግራይ ዘግለለን ከይዲ ከም ዝኾነ ዝገለጸ ውድብ ባይቶና ኣብ ከይዲ ሃገራዊ ምክክር ዝነበረ ተሳትፎ ካብ 24 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ዘቋረጸ ምዃንን ብስምት ውድብ ክሳተፍ ዝተወከለ ሰብ ከም ዘይብሉን ገሊጹ ውድብ ናጽነት ዓረና ንሳወትን እውን ኣብዚ መድረኽ እዚ ኣይተሳተፋን ካብ ናይ ወጻኢ ግብጺ ኣብ ሱዳን ተመሳሳሊ መንግስቲ ንምምስራት ዝግበር ዝኾነ ይኹን ፈተና ከም ዘይተቀበሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ በድር አብደላቲ ገሊጹ እቲ በዓል ስልጣን እዚ ዝገለጸ ምስ ፍሉይ ልኡኽ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሱዳን ፔካ ኣብ ካይሮ ኣብ ዝነበሮ ጻኒሒት ከም ጸብጻብ ኣህራም ኦንላይን አብደላቲ ካይሮ ንሃገራዊ ትካል ሱዳን ደገፍ ከም ዘሎ ድሕሪ ምርግጋጽ ነቲ ጎነጽ ንምፍታሕ ዝግበር ጻዕርታት ኣብ ምሕያል ማሕበራት መንግስትን ብሱዳን ዝምራሕ ፖለቲካዊ መስርሕን ክሕይል ከም ዘሎ ኣስሚሩሉ ወሲኹ እቲ ሚኒስተር ምዕቃብ ላዕላውነት ሱዳን ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ነቲ ጎንፂ ከናሑ ዝኽእል ናይ ደገ ምትእትታው ከይፍጸም እውን ኣጠንቂቑ ከምኡ እውን ግብጺ ኣብ ምምስራት ተቐናቐንቲ ምምሕዳራት ዘለዋ ጽኑዕ ተቃውሞ ደጊሙ ኣረጋጊጹ አብደላቲ ንኣወሃባ ሓገዝ ንምምቻውን ስቃይ ሲቪላት ንምቅላልን ዝዓለመ ናብ ኩለመዳዊ ምቁራጽ ተኹስ መሰጋገሪ እምኒ ሰብኣዊ ዕርቂ ክግበር ጸውዑ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ ምጥሓስ ሃገራዊ ሰብኣዊ ሕጊ ክብል እውን ኮኒኑ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ ምጥሓስ ሃገራዊ ሰብኣዊ ሕጊ ክብል እውን ኮኒኑ እስራኤል ከሳብ ናይ መወዳእታ ደም ወታደራት ኣሜሪካ ክትቃለስ ትደሊ እያ ክብል ፕሬዚዳንት ኢራን ማሱድ ገሊጹ ፕሬዚዳንት ኢራን ማሱድ ንዙ ዝበለ ንህዝቢ ኣሜሪካ ብዝጸሓፎ ቁሉዕ ደብዳቤ እንትኸውን ነቲ ብፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝምራሕ ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝኽተሎ ፖሊሲታት ብትሪ ክኹንን ተራእዩ ፕሬዚዳንት ሃገር ንእስራኤል ብዝገበሮ ደረት ኣልቦ ደገፍ ኣሜሪካ ናብ ወኪል እስራኤል ቀይራቶ ክብል ከሲሱ እስራኤል ንኢራን ክሳብ ናይ መወዳእታ ደም ናይ ሓደ ኣሜሪካ ወታደርን ናይ መወዳእታ ዶላር ናይ ኣሜሪካዊ ክፍሊ ገብርን ክትዋጋእ ትደሊ እያ ዝበለት ፕሬዚዳንት ትራምፕ ቀዳምነት ኣሜሪካ ማለት እውን ኣሜሪካ ፈርስት ዝብል ፖሊሲ ምስቲ ሕዚ ንረብሓ እስራኤል ቀዳምነት መሃብ ዝብል ኣካይዳ ዝጻረር ክብል መንግስቲ ቴህራን ሓቢሩ ኢራን ኣብ ታሪኻ ወራር ወይ መግዛእት መሪፃ ከም ዘይትፈልጥን ኣብ ዘመናዊ ታሪኻ ኩናት ጀሚራ ከም ዘይነበረትን ዝገለጸት ፕሬዚዳንት እንተኾነ ግና ኣሜሪካ በዙርያ ኢራን ገዚፍ ወታደራዊ ሓይል ማዓስከራትን ብምህናጽ ነታ ሃገር ስጋት ትፈጥር ከም ዘላ ገሊጹ ኣሜሪካ ንኢራን ከም ዓለማዊ ስጋት ከም እትሪያን ምክንያቱ ድማ ናይ ገዛእ ርእሳ ፖለቲካውን ቁጠባውን ረብሓታት ንምሕላው ከም ዝኾነን ዝሓበረት መራሒ ኣሜሪካ ጸላእት ክትፈጥር ስለትደሊ እያ ኣብ ዘይኩናታ ዘላ ኢሉ ኢራን ተወስዶ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ርእሰ ምክልኻል እምበር ናይ ምጥቃዕ ተግባር ከም ዘይኮነ ሓቢሩ ኣብ መወዳእታ እቲ ፕሬዚዳንት ህዝቢ ኣሜሪካ ኮነ እቲ ዘዘርጋሕ ዘሎ ናይ ሓሶት ተራኻታት ቅጥምትን ሓቂ ክርእን ጸዊዑ ኣሜሪካ ካብ ስምምዕ ኒኩለር ምውፃን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘንበረቶ እገዳን ኣብ ልዕሊ ዲፕሎማስያዊ ዝፍጸም መጥቃዕቲ ምዃኑ ገሊጹ ኢራን ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ጸቕጢ ላዕላውነታን ክብራን ክትሕሉ ምዃና ኣብ ደብዳቤ ጠቂሱ ውግእ ኢራን ወርሒ ሓሊፉ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ቲቢኤስ ቲቪ ስሩዕ ፈነወ ካብ ዝጀመረሉ እዋን ፈሊሙ በቦርሑ ፍሉይ ናይ ትኩረት ኣንፈት እናነፀረ ዜናን በደባትን ቀሪጹ ኣብ ምፍናው ምጽንሑ ይዝከር እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ መጋቢት ኣብ ትግራይ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ዝቐጸሉ ዓበይቲ ህዝባዊ ጸገማት ሕዝውን ስፍሓትን ዕምቆትን ወሲኾም ይኸዱ ምህላዎም ስዒቡ ይፈር ዘሎ ክብሪ ብሄር ይሃስስ ዘሎ ድሙቕ ታሪኽን ይብተን ዘሎ መንነታዊ ባእታን ስጋኣት ኩናት ሓዊስዎ ክፈጥሮ ብዝኽእል ውድቀት ዘድሃበ ኮይኑ ናሃሪ ኩናት ንምክልኻልን ባይታ ሰላም ንምስፋሕን ከመቹ ኣብ ኣገዳስነት መጠሻ ሓድሽ መንግስትነት ትግራይ ዘድሃበ ክኸውን እዩ ብቀንዱ ኣብ ሊቃን ፖለቲከኛታት ንተዓዲ ዝረኣዩ ዘለዉ ተኽንታት ተቃርኖታት ረብሓ ህዝቢ ሒዞም ዝኸዱ ጎነጻትን ተኣሪሞም ማእኸልነት ህዝቢ ትግራይ ናብ ንቡር ምምላስን ኣብ ምጥጣዕ ክብሪ ብሄርን ሓለዋ መንነትን ታሪኻዊ ሓላፍነትን ዝዋፃ ሕብረተሰባዊ ትካል ምጣሽን ቀንዲ ትኩረት እዚ ወርሒ እዩ ትግራይ ካብ ኣትያቶ ዘላ ኩለመዳዊ ጸገም ክትወፅን ህዝብና ናብ ግቡእ ክብሩ ክምለስን ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዝህሉ ሰናይ ኣገዳሲ ምስ ደጋዊ ሓልታት ዝግበር ልዝብ ኣዋጻይ ምዃኑ ዝኣምን ትካልና ኣድላይነት መጠሻ ባይቶ ዝምልከቱ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት እናቀረጸ ይፍንው ኣሎ ጠቕላላ መደባቱን ዜናን እውን ኣብዚ ናይ ትኩረት ኣንፈቲ ዘነጻጸረ ክኸውን እዩ ንሎምን ንሆ ኣብ መንጎ ባዕልኻ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ኣብ መንጎ ተጋሩ ንምድርዳር ፍቃደኛ ዘይኾኑ መራሕቲ ግን ምስ ኣብይ ክዘራረቡ ፍቃደኛታት ዝኾኑ መራሕቲ እዮም ገጢሞም
ጌታቸውን ደብረጽዮን ክዘራረቡ ፍቃደኛታት አይኮኑን ክደራደሩም ከሃባ ክበሃሉ ፍቃደኛታት አይኮኑን ተሓደ ነተሓደ ስዒሩ ክወፅእ እዩ ዝደሊ ዘሎ ኣብ ትግራይ ክውድኦ ነዚ ነገር እዚ ፍቃደኛ አይኮነን እዚ ካብቲ መሰረታዊ ባህሪኦም ናቶም አካይዳ ኦል ኦር ነን አካይዳ ናይቶም መራሕቲ እዩ ዝፍልፍል እቲ ሓድሽ ኩነታት ተሓደ ነተሓደ ክስዕር ዝፈቅድ አይኮነን መሪሕነት እንዲናሲና ካብ 7 ዓመተ ምህረት ክሳዕ እዚ ናይ ሕዚ ምፍንጫል ናይ ህወሓት መሪሕነት እዩ ንፍተዎ ንጽላዮ ይኻለሉ ናይ ህወሓት መሪሕነት እዩ ዝመርሕና ነይሩ ዝመሪሕነት እዚ ኣብ መንጉኡ ምክፍፋል ፈጢሩ እዩ ኣይተኸፋፈለን እዮም ዝብሉ ሸፈጢ ነዚኦም ነቶም ክልተ ፍንጫላት ዝድግፍ ህዝቢ ክስዕሮ ይትኽእልን ክትደራደሮ ጥራይ ዘለካ መንግስትነት ትግራይ ብድርድር ክቅጽል ክሳዕ መረጻ ክቅጽለና ምርድዳእ ምድምማጽ ይፈጠር ክብል ከለኹ ናይ ደብረጽዮን እውን ውልቀ ሰባት እዮም 14 15 ሰባት እዮም ካብ ህወሓት ወጽዮም በር ጉባኤ አካይድና ኢና እዮም ዝብሉ ጉባኤ ሕግታት ናይ ሃገር ሕግታት ናይ ውድብ ተዘይ መሪሕዎን አባላቱ ተዘይ ተራዳዲኦምሉን ምክፍፋል እንተፈጢሩን ናብ ምርድዳእ እዩ ክመጽእ ዝግብኦ ይፎቶ ይጸላ ኮፍ ክበሃል እዩ ዝግብኦ مستحد فنجال أي ردادين كوفيبلين أي مايتين زبل زعباك ساعة تتحازقن نا أبي مخدنا يترفن أبي أبناتنا دخام نوسخي تلاي تناي متكعتي أجندو أي قارة اللون كأبي أبا أجندو يزلو تقرأي تداخل ما تصل تخفافي لا تصل يزدلي ناي تقرأي متدخام تتأوخنا بلون نخل نحنا تقارو أمن قستنات بالنقور والدردري أتسلام باللغي أتسلام باللغي كل التدقنا نواريغي ولدن والد نبالغي عد عباس نيرو عد مرعا عد عبيتي عد منسي نيرو عد مرعا عد تستاي نيرو عد طعام أنت تقولو نوي علو تزبنا سلامي بلالو كبراتن كبرانن زيناتاتنا كتكتاتلو وصنحكم يمثل نيرو مسترفو خالوت مدلوات بيس حبيركم ناصلحو سلام